हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल आ गए दमदार ब्लॉक रे आपन को स्वागत। एनएच पाखे अच्छी यू खोर्धारू नयागढ़ आपन आसला बेले ये गोटे टिकातल पड़ुची तो यही जगह आम 4.8 किलोमीटर जावा जदि आप भुवनेश्वर तो आसर एक्जाक्ट आपको 50 किलोमीटर ये जगह पड़ो गोटे सुंदर हनुमान मंदिर सहित गोटे सुंदर आश्रम आप देखिपारे। तो चलतु आम जा देखा के आटमोस्फियर केमी अच्छी से जगह केमती अच्छी तो देखा टोटाल संपूर्ण मुझे आपको भिडियो माध्यम देखी। तो जदि आप आसपा चाहते ये रास्तार सुविधा भी बहुत भल अच्छी तो जदि आप आसपा चाहते भुवनेश्वर आसवे ये 50 किलोमीटर तो यहीठार देखो यहाँ हूँ टिकाताल ये गोटे बोर्ड अच्छी देखो टिकाताल 0 किलोमीटर और माणीबंध 4.8 हनुमान मंदिर 4.7 ये जो गेट टी अच्छी हनुमान गेट टी अच्छी बढ़िया सुंदर गेट टी अच्छी तो यहीठार 4.8 4.7 अलमोस्ट 5 किलोमीटर अच्छी तो आमे जिबा यहीठार देखा गोटे सुंदर मंदिर दर्शन करवा। तो आम आसी पहुँच गले श्री श्री सिद्ध महावीर सेवाश्रम माणीबंध तो चलते आम जा भर को। देखो श्री श्री सिद्ध महावीर सेवाश्रम माणीबंध बेगुनिया खोर्धा प्रत्येक मंगलवार शनिवार और संक्रांति में दुखीजन रोगी का सेवा करा जाए। देखो ये मोबाइल नंबर अच्छी बहुत सुंदर मंदिर टे आश्रम टे यज्ञ किसी स्टार्ट हो क्राउड अच्छी। आ शुणी पारे ये राम नाम चलती बहुत सुंदर मंदिर टे जय सीताराम सुंदर पार्क भी सामने अच्छे। पूजारी की पचारूली पचारि वीडियो शूट कर परमिशन नहीं गली तो ये भितर वीडियो शूट कर पारि।
ଆମର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପାର୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟେ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଟି ଅଛି। ଏଠିକି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଅଜୀବ ସା ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ମନ୍ଦିରର। ତ ବହୁତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ଏଠାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜପ କରୁଥିବା ମହାବୀରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ଅଛି। ୱାଓ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଠେକୁଆ ହରିଣ ଏତେ ବଗ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସବୁ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ପରିସର ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର ଶୁଭୁନି କିଛି। ଚାଲୁନ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କିଛି ସେପଟେ କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସର ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। और सेपट साइड रे गोटे सुंदर मंदिर अच्छे चलूँ जा देखा। श्री श्री हनुमंतेश्वर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो एपटे केते सारा घर बंद कराई।
ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ବହୁତ ସାରା ଏଠାରେ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ପଛପଟକୁ ସେପଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଗାଡ଼ି ଏଠାରେ ସବୁ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି। ଏ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।